ओं नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म्य बा कार्तिकेय पुराण 31 अध्याय। विष्णुर महिमा अनेक कहन्ति सुत पौराणिक। शुणी सकल मुनिगणे गोविंद आज्ञा परमाणे। मिली सकल ब्रह्म ऋषि बरुणपुरे दूत पेशी। ज्येष्ठा कन्या को अणाइले विवाह मंडपे उभा कले। अनेक लोक मिलित ही कन्या को देखुछन्ति रही। स्वभावे अलक्ष्मिता नाम रूपता विपरीत कर्म पृथु शरीर वृद्धा जन। विशाल हृदय कटी क्षीण पिंगल केश लंब कर्ण रकत नेत्र दीर्घानन। द्विपाग चुली मध्य झिंका पराय दिशई नासिका। अति ओसार बेनी पाटी श्रवण परिजन्ते घटी। हरित वर्ण दंतपंथी दिशई भयंकर मूर्ति। जिह्वा खड़ग प्राय जाणी ओष्ठ उन्नत खरवाणी। दीर्घ चरण क्षुद्र कर अंगे जे वस्त्र अलंकार। किसी न दिशे ताकु शोभा बकीर प्राय होई उभा। काकर प्राय वक्र दृष्टि श्रीमंत रूप देखी कष्टि। ताहाकु देखी सर्वलोके आश्चर्य मनुचन्ति थोके। विष्णु आदेशे उद्दालक स्वभावे सुज्ञ सुविवेक। कन्या भी गुण न बाछिले अलक्ष्मी को से विवाह कले। विवाह बढ़ाई मुनिगण ब्रह्मा सहिते नारायण। जे जहा पुरे गले विजे एतु अंतरे शुण द्विजे। अलक्ष्मी को संगरे घेनी सेठारु उद्दालक मुनि। निज आश्रमे जाई मिली युवती देले हुलहुली। मंगल विधि कले आनी ता देखी सागर दुलणी। सुख न भोजी तार मने प्रवेश मुनि सन्निधाने। जो शुणिला वेद ध्वनि आकुल होइला कामिनी। दोहरा अग्नि धूम वासे विप्र नारी धर्म त्रासे। अलक्ष्मी देह दुख लागे घरु बाहर हेला बेगे। दांडी रे उभा हेला आसी ता देखी उद्दालक ऋषि। निज घरणी आगे मिली बने कहन्ति निज घरणी आगे मिली बचन कहन्ति ओगाड़ी। किपा तुमर गृह छाड़ी सकल लज्जा दूरे फेड़ी। दांडरे आसी हेलु भाई मते न दिशिला शोभा। आवर कांदुअछु कहे कि अभिगुण मोर गृहे। ता देखी आकुल मो देह के कि बोइला मते कह। एवंत पति मुखु शुणी अलक्ष्मी कहुअछि बाणी। हे महाऋषि तुम्भे शुण मोठारे अछि जेते गुण। ताहा कहिबि तुम्भ आगे भो नाथ शुण अनुरागे। मुझे वरुण राजा झियो जावत बादे मोर प्रिय। जेवण गृहे नित्य कली एके आरके करू। एके आरके बरुआली पुत्र भारिजा दास दासी। प्रभु को निंदुथिबे बसी मंदिर संस्कार न करी पदार्थ करुथिबे चोरी। जही सकट जूत खेल मिथ्या कपट माड़ गोल। परदारा पीतिरे बासी एक आरेक परिहासी। परकु कहूथिबे निंदी आपणा गुण क्रिया बंदी। जीवकु करुथिब हिंसा एमंत स्थाने मोर बसा। जही न रसे मोर मन से कथा शुण तपोधन। वेद वचने आदि गीत से वाक्य गोविंद रचित। यह मुन शुणिबि कर्णे जे बाद्य। मंगल विधाने नयने न देखई ताहा से कथा शुण मोर नाहा। स्त्री पुरुष आदि करी योजन सुंदर सुंदरी। सुक्रियवंत शुद्ध चित्ते सुबेश हेउथिब नित्ये। सुसंचय रे थिबे रही मुता न पारई सही। हविष अन्न शुद्ध पात्रे जे पुण्य तीर्थ पुण्य क्षेत्रे। एणे सन्तोष जार मन मो देह तार कंपमान। गंध चंदन जाति पुष्प मुन घेनई तार वास। आमिष वास जही नाही मु तही न पारई रही। तुम्भ मंदिरे घृत वास होम अनल धूप त्रास। मुता न पारई सही वेद वचने मोर देही। बाते कदली थाए कंपे गरुड़ आगे जन्ने सर्पे। मुहि होइली से ही मोती देखी तुम्भर एही मोती।
ଯଦ୍ୟପି ଅଛି ମୋର ଆସ କୁସିତ ସ୍ଥାନେ କର ବାସ। ଏମନ୍ତ କହି ସିନ୍ଧୁ ଜେମା ପୁଣି କାନ୍ଦୋଇ ଅଲକ୍ଷମା। ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମହାରୁଷି କି ଚିନ୍ତା ସାଗରେ ଗଲେ ଭାସି। ହୃଦୟରେ ବିଚାରନ୍ତି ରହି ଏଥିରେ ଭଲ ଗତି ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ ଆୟୁଷ ଯଶ ଆୟୁଷ ସୁତ ବିତ୍ତ କ୍ଷଣକେ କରିପାରେ ହତ। ଯଶ ଆୟୁଷ ସୁତ ବିତ୍ତ କ୍ଷଣକେ କରିପାରେ ହତ। ଏ ନାରୀ ଥିଲେ ଯାର ଘରେ ତାର ପ୍ରମାଦ କାହିଁ ଦୂରେ। ସନ୍ନିଧେ ଥିବ ସର୍ବବାଦେ ଏ ଧର୍ମ ଧ୍ୱଂସିନୀ ପ୍ରମାଦେ। ଏ କୂଳ କଳଙ୍କିନୀ ସଲ ବେଳହୁଁ ଉପେକ୍ଷିଲେ ଭଲ। ପୁରାଣେ କହିଛନ୍ତି ମୁନି କଳହା ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ବାଦିନୀ। ସ୍ୱାମୀ କି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପରେ ତାହାକୁ ନ ରଖିବ ଘରେ। ଯେବେ ଉପରୋଧ ଭାବେ ରଖି ପଶ୍ଚାତେ ହୁଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ। ସକଳ ଧର୍ମ ନାଶ ଯାଇ ଅନ୍ତେ ନରକ ଫଳ ପାଇ। ଏକଥା ଜାଣଇ ମୁଁ ଭଲେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ହେଉଥିଲେ। ସଦନେ ରଖି ନ ଯୋଗାଇ ନିର୍ଜନେ ନିର୍ବାସିବା ନେଇ। ଏମନ୍ତ ପାଞ୍ଚି ମହାମୁନି ଅଲକ୍ଷମାକୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି। ଯେତେ ହେଁ ଦୂରେ ଦ୍ୱୀପାନ୍ତରେ ଜନ ଅଗମ୍ୟ ବନ ଘରେ। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଯାଇ ସେ ପତି ପତ୍ନୀ ଉଭା ହୋଇ। ସେଦିନ ଶନିଶ୍ଚର ବାର ଧର୍ମ ସୁମରି ମୁନିବର। ଅଲକ୍ଷମୀକୁ ଛନ୍ଦ କହି ଏଠାରେ ଥାଅ ତୁମ୍ଭେ ରହି। ତୋର ଶରଧା ଯହିଁ ଅବା ଯେ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ଏବେ ତୁ ଏହିଠାରେ ରହ ମନରେ ସଂଶୟ ନ ପାଅ। ଭକ୍ଷ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତୋ ନିମନ୍ତେ ଘେନି ମୁଁ ଆସଇ ତୁରିତେ। ସ୍ୱାମୀ ବଚନେ ସିନ୍ଧୁ ସୁତା ମନରୁ ଦୂର କରି ଚିନ୍ତା। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ତରୁ ମୂଳେ ବସି ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଦାଳ କରୁସି। ନିଜ ଆଶ୍ରମେ ଯାଇ ମିଳି ମନେ ଚିନ୍ତିଲେ ବନମାଳି। କହଇ ମହାଦେବ ଦାସ ଉଦ୍ଧାର କ୍ଷୀରୋଦ ନିବାସ। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ये ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବନ ନିବାସେ ନାମ 31 ହରି ବୋଲ। 32 ଏ ମୁନିଜନ ଏବେ ଶୁଣ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ କନ୍ୟା କର୍ମ ଗୁଣ। ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସି ସ୍ୱାମୀ ଆଗମ ଅଭିଳାଷୀ। ନିଶ୍ଚେ ଆସିବେ ବୋଲି ଜାଣି 10 ଦିଗକୁ ଚାହିଁ ପୁଣି। ଅନବରତ ଦେଇ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଖି ମନେ ମହାକଷ୍ଟି। ତୃତୀୟ ଦିନ ବାଟ ଚାହିଁ ରତିଆ କୂଳ ତାର ଦେହି। ନିରାଶେ କରଇ ରୋଦନ ଉଲୁକା ପ୍ରାୟେ ଘୋର ସ୍ୱନ। ରୋଦନ କରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ଶବଦେ ଚତୁର୍ଦିଗ ପୁରେ। ତରସ୍ତ ସର୍ବଲୋକ ଶୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରେ କମଳିନୀ। ଶବଦ ଅନୁସରି କର୍ଣ୍ଣେ ଜାଣିଲେ ନିଜ ଭଗ୍ନୀ ମନେ। ବିରସ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଅଛି ଗୃହସ୍ଥ ଗଲା ତାଙ୍କୁ ଲେଛି। ଏମନ୍ତ ଭାଳି ଦେବୀ ଚିତ୍ତେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ। ଗୋନାଥ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭଗ୍ନୀ ଘୋର ବନେ। ସ୍ୱାମୀ ବିଚ୍ଛେଦେ କର୍ମ ଦୋଷେ ସଖା ସୋଦର ନାହିଁ ପାଶେ। ଅନାଥ ହୋଇ ଘୋର ବନେ କାନ୍ଦୁଅଛି ସେ ଦୁଃଖ ମନେ। ତୁମେ ତା ସନ୍ନିଧକୁ ଯାଇ ଆଶ୍ୱାସୀ ରଖ ଭଲ ଠାଇଁ। ଯେମନ୍ତେ ନ ପାଏ କଷଣ ନୋହିଲେ ମୋର ପୁରେ ଆଣ। ଏମନ୍ତେ କମଳା ବଚନେ ଜଗତପତି ତୋଷ ମନେ। ତକ୍ଷଣେ ଗରୁଡ଼ ଆରୋହୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ କନ୍ୟା ଅଛି ଯହିଁ। ସେଠାରେ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ ଜଗତନାଥ ପିତବାସ। ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ବିଜେ କରି ଦେଖି ଉଠିଲେ ଦ୍ୱିଜ ନାରୀ। କ୍ରୋଧେ ସମ୍ଭାଳି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବହି ତରୁ ଉହାଡ଼େ ଉଭା ହୋଇ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ମନେ ତୃଷ୍ଟି ବକ୍ର ବଦନେ ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି। ତା ମନ ଜାଣି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବଚନ କହୁଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ସିନ୍ଧୁ ଜେମା ତୁମ୍ଭକ ନିଷ୍ଠ ଭଗ୍ନୀ ରମା। ମୋତେ ପେଶିଲେ ତୁମ୍ଭ ପାଶ ତାର ପୁରକୁ ଯିବ ଆସ। ସେ ପୁର ବୈକୁଣ୍ଠର ସମ ସର୍ବସମ୍ପଦ ସୁଖ ଧାମ। ଅନେକ ତପ କରି ତପି ନିଷ୍କାମେ ମୋର ନାମ ଜପି। ସାତ୍ୱିକ ଭାବ ଘେନି ଚିତ୍ତେ ମୋ ରୂପ ଚିନ୍ତି ସର୍ବଭୂତେ। ସୁଦୟା କରି ପ୍ରାଣୀ ଠାରେ ବସନ୍ତି ଯାଇ ମୋର ପୁରେ। ଯେ ପୁରେ ମୋତେ ଦେଖି ତୋଷ ଖଣ୍ଡନ୍ତି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଲେଶ। ଭୁବନ ଏମନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ
ସୁକୃତ ଜନଙ୍କୁ ସୁଲଭ। କିଞ୍ଚିତେ ଅଙ୍ଗେ ନାହିଁ ପ୍ରାସ, ତୁମ୍ଭେ ଯହିଁକି ଯିବ ଆସ। ତୁମ୍ଭ କନିଷ୍ଠା କମଳିନୀ, ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ଠାକୁରାଣୀ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ଯେତେ ଦାସୀ, ଜଣ ଜଣକେ ଗୁଣରାଶି। ଅନେକ କାଳ ଯାଏ ଲିହି, ବହ୍ନିହି ନ ପାରିବ କେହି। ଏମନ୍ତ ମହିମା ଯେ ପୁର, ସୁରମୁନିଙ୍କୁ ଅଗୋଚର। ତହିଁକି ଚାଲ ଯିବା ବେଗେ କି ପାଇଁ, ଥିବା ବନ ଭାଗେ। ବିଷ୍ଣୁ ବଚନେ ଯେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବୋଲଇ ଶୁଣ ଦେବ ସ୍ୱାମୀ। ପୂର୍ବେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତକାଳେ, ସକଳ ଆତ୍ମା ଏକ ମେଳେ। ତ୍ରିଗୁଣ ବନ୍ଧ ମୁକ୍ତ ହୋଇ, ରହିଲେ ତବ ଗର୍ଭେ ଯାଇ। ସୁକୃତ ଯାକ ସଙ୍ଗେ ଗଲା, କଳୁଷ ଭାଗ ଯେତେ ଥିଲା। ସେ ସର୍ବ ପଙ୍କ ରୂପେ ପଡ଼ି, ପ୍ରଳୟ ଜଳେ ଥିଲା ବୁଡ଼ି। ଏମନ୍ତ କେତେ କାଳ ଗଲା, ପୁଣି ତ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିଲା। ତୋର ଯଗୁଣେ ବ୍ରହ୍ମା ଜାତ, ସଞ୍ଚିଲା ଅଶେଷ ଜଗତ। ଚର ଚର ମୂଳେ ଜୀବ, ସଂସାରେ ଜାତ କଲା ସର୍ବ। ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମ ଉଦୟ କଲା, ପୂର୍ବେ ଯେ ପାପ ପଙ୍କେ ଥିଲା। ସଂସାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତି ନ ପାରି, ଲଜ୍ଜାରେ କନ୍ୟା ରୂପ ଧରି। ଜନରା ଜନପୁରେ ଜନ୍ମି, ତେଣୁ ମୋ ନାମ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସ୍ୱଧର୍ମେ ବୋଲି ଯେତେ କଥା, ମୋତେ ଲାଗଇ ବଡ଼ ବ୍ୟଥା। ସୁସ୍ଥାନେ ନ ପାରଇ ରହି, କହିଲି ଶୁଣ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ। ଆବର ବୈକୁଣ୍ଠପୁର, ସେ ମୋ କନିଷ୍ଠ ଭଗ୍ନୀ ଘର। ତହିଁକି ଯିବି ମୁଁ କେମନ୍ତେ, ତା ଶିରି ନ ଯୋଗାଏ ମୋତେ। ତାର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଚାହିଁ ମୋ ମନ ହେଉଥାଇ ଦହି। କେମନ୍ତେ ଥିବି ତାର ପାଶ, ଆବର ମୋର କର୍ମ ଦୋଷ। ଲୋକେ ବୋଲନ୍ତି ଯାହା ଭଲ, ମୁଁ ହିଁ ଜାଣଇ ତାହା ସଲ। ଏଥକୁ ଶୁଣ ଦେବ ସ୍ୱାମୀ, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ସକଳ ଜନ ମନ ଗୁଣ, ମୋ କଥା କି ପାଇଁ ନ ଶୁଣ। ଏବେ ମୋ ମନ ଅନୁସରି ସ୍ଥାନ କହିବ ଅନୁସରି। ମୋ ଭାବେ କରିବି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ, ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗତେ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଚକ୍ରପାଣି, ଯେ ଯାହା ନିଜ କର୍ମ ଜାଣି। ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବାଳି, ଯେ ବଣ ଘରେ ନିତ୍ୟ କଳି। ତହିଁ ତୁ କରିଥିବୁ ବାସ, ଯେ ମିଥ୍ୟାଭାଷୀ କୁପୁରୁଷ। ତାର କନ୍ଧରେ ଥିବୁ ବସି, ଯେ ପର ଦ୍ୱାର ଅର୍ଥେ ଆସି। ପର ନିନ୍ଦକ ପର ପୀଡ଼େ, ଇଷ୍ଟ ଦର୍ଶନେ ଦୁଃଖ ପଡ଼େ। ଅଙ୍ଗ ଅଶୁଚି ହୋଇଥାଇ, ଯେ ଦେବ ଦର୍ଶନେ ଯାଇ। ସ୍ନାନ ବଚନେ ମୋ ଭଜନେ, ଯେ ଭାଷେ ରସେ କୁବଚନେ। ଚଣ୍ଡାଳେ ହେବ ସମ୍ଭାଷଣ, ଯେବେ ଅପାତ୍ର ମହାଦାନ। ଯେ ପ୍ରୀତିହୀନ ଜନ ସଙ୍ଗେ, ତୁ ବସିଥିବୁ ତାର ଅଙ୍ଗେ। ଜୁତାଦି ଖେଳ ଯେତେ ରସ, ପର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିହାସ। ଜାଲ ଜନ୍ତଳ ବନ ଜୁଇ, ଜନ୍ତୁ ବିନାଶ ଯେତେ ଠାଇଁ। ତାହା ଯେ ଦେଖୁଥିବ ତୋଷେ, ତୁ ଥିବୁ ତାର କନ୍ଧ ଦେଶେ। ବଟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବେଲ ଲିମ୍ବ, ଧାତ୍ରୀ ତୁଳସୀ ଚ୍ୟୁତ ଦ୍ରୁମ। ଏ ଆଦି ଦେବ ତରୁ ମାନ, ଯେ ଜନ କରିବ ଛେଦନ। ତୁ ତାର ଅଙ୍ଗେ ବସିଥିବୁ, ତୁ ତାର ଅଙ୍ଗେ ବସିଥିବୁ। ତୋହରି ଭାବ ତାକୁ ଦେବୁ, ଯେ ଜନ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ନିନ୍ଦି। ଗୋବିପ୍ର ସୁଜନନ ବନ୍ଦୀ, ତାତ ଜନନୀ ଗୁରୁ ପାଦେ। କପଟ ସ୍ନେହ ଯାର ହୃଦେ। ଏମନ୍ତ ଜନ କନ୍ଧେ ବସ, ତାର ସୁକୃତ ଶିରି ଧ୍ୱଂସ। ଆବର ଶୁଣ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯେ ନାରୀ ବିନା କାମେ ଭ୍ରମୀ। ପର କହଇ ପର କଥା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ନେହ ପାଇ ବ୍ୟଥା। ପୁତ୍ର ଦୁହିତା ବନ୍ଧୁ ଜନେ, କଳି ଭିଆଇ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଯେହୁ ନିନ୍ଦି, ନିରତେ ହେଉଥାନ୍ତି ଧନ୍ଦି। ଏମନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ, ତୁ ରମ ଅନୁରାଗ ଚିତ୍ତେ। ରାତ୍ରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ, ଭୂତ ପିଶାଚ ଗଣ ମେଳେ। ଆନନ୍ଦେ ବଞ୍ଚିବୁ ରଜନୀ ଯେ ବଣ, ଦିନ ତୋତେ ମୁନି। ଆଣି ଛାଣିଲେ ବନ ଘରେ, ନିବାସୀ କଲା ନିର୍ଜନରେ। ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର, ତୋତେ ହୋଇଲା ଦୁଃଖ ଘୋର। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସି ଚିନ୍ତା ସାଗରେ ଗଲୁ ଭାସି। ଆମ୍ଭେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲୁ ଯେବେ, ଆଉ କି ଦୁଃଖ ଥିବ ତେବେ। ଆଜହୁଁ ଶନିବାର ଦିନ, ପୂଜା କରିବେ ମୋତେ ଜନ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୋ ସ୍ୱରୂପୀ,
दर्शने होइब निष्पापी दर्शने विघ्न जीव नाश अन्ते ता वैकुण्ठे वास लभिबे अक्षय मुक्ति जे शतबारे मो भक्ति तू जे सेदिन मो सन्निधे पूजा पाइबु अविरोधे क्षुधा पाइबु तोर काये पुणी शपथ दिन जाए संसारे भ्रमुथिबु सुखे अस्वस्थ तले निशा मुखे प्रेत गणक मेले थिबु ताहार गति आचरिबु जे जन वृक्षराज मूले बसिब जाई रात्र काले तू विश्राम को ता शरीरे से दुखी हेब इह परे तू विश्रामिबु ता शरीरे से दुखी हेब इह परे एमंत कही ब्रह्मराशि खगराज ने जाई बसी निज गृह को गले विजे दिन बांधव देवराजे कहती सुत मुनिवर ए घेनी अस्वस्थ स्थावर रजनी काले अस्परस पूर्वे जे अछि तार दोष तेणु आदित्य 12 दिन न छुई ब्रह्मांग वचन एक कथा अन्य शास्त्र जोगे कही अछि जे तुम्भ आगे निश्चय सर्वदा दिन निशी पिपली छायारे न बसी यद्यपि बसिब ज्ञाने पवित्र हेब होमदाने एक कथा सर्वशास्त्रे वाणी कहन्ति सुत महामुनि ए पद्म पुराण विधाने कहिलु कार्तिक वर्णने उत्तर खंडे धर्मवाणी भूतिनी लोकरे चलणी भव भवानी विष्णु विधि ये चारि वचन प्रसिद्धि पवित्र पुरातन वाणी जे भणे अवा कर्णे शुणी जे प्राणी मानंकर गति केते कहिबा फल श्रुति जे गृहे आद्य प्रांत करी कार्तिक व्रत फल करी सागर आदि तीर्थ धर्म बदरी आदि वनश्रम द्वारका आदि क्षेत्र स्थाने गमिब विष्णु दर्शने यज्ञादि व्रत फले जेते सावत जावत कीर्ति जनहिते अशेष दान मान फल सकल धर्म करी ठूल लिखिब द्विगुण प्रमाणे कि तुल्यसी पद्म पुराणे विशेष वंश बुद्धिमान उत्तम विद्या धन जन कार्तिक महिमा जे शुणी श्रवणे सर्व धर्म किणी हृदय रखिब यत्न करी अशेष जन्म पाप हरि बड़ही जस आयु धर्म श्री संपद शुभ कर्म विशेष हुए धर्म दान उत्तम ज्ञान धन जन अवश्य लभई एतेक केबे न लागे पातक नलिनी जले जन्ने आप पद्म पुराणे तेन्ने पाप शरीरे न पारई पीढ़ी श्रवण मात्रे जाई छाड़ी नानादि पाप क्लेश व्याधि दुष्कृत मंद द्रव्य बुद्धि सर्प विघात ग्रह दोष राजा चौर्य रिपुत्रास अग्नि उत्पात व्याघ्र भय सर्वदुरित जाई क्षय भावन्ते सुखी होई थाई अन्ते गोविंदपुरे जाई विष्णुर अति प्रिय गणे रहन्ति पारिषद गणे कहिले सुत महाज्ञानी शुणी संतोष सर्वमुनि घेनिबे धर्म उपदेश कार्तिक महिमा विशेष जे धर्म त्रिलोकरे दंड अनेक जन्म पाप खंड विष्णुर अति प्रिय व्रत महाकार्तिक यथाकृत्य अशेष जनक कारणे मुनि जे कहिले पराणे संसारे प्रतिपाळे जेहु ताहांक भाग्य के वा कहु अन्ते उत्तम गति पाई वैकुंठ पुरे बसे जाई से धर्म भाग्य उपदेश बनिले महादेव दास एछार योग्य देव काहीं केवल कृपा भाव ग्राही तेणु ए ग्रंथ परकाश सुजने न धरिब दोष तेणु ए ग्रंथ परकाश सुजने न धरिब दोष इति श्री पद्मपुराण उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्य अलक्ष्मी स्थान निरूपण दिव्य गुण दोष वर्णने नाम 32 अध्याय इति
कार्तिक महात्म्य वा कार्तिकेय पुराण सम्पूर्ण भीमेस्यापि रणे भङ्गुमुनिरपि मतिभ्रमः यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम।